ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ एकता कहीं निहाती आवश्यक अटे why unity is important in Christianity ख्रिस्टियान जीवन में एकता विश्वासी मध्यरे विश्वासी पालक मध्यरे पालक मध्यरे प्राचीन पालक मानक मध्यरे एकता कहीं की अति आवश्यक विषय अटे मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने जेबे एही विषय को हमें अपना जीवन रे जानिबा को पाइबा तो द्वारा हमें तहिरु आशीर्वाद को जीवन रे लाभ करिबार सौभाग्य लाभ करि पारिबा एणो मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने एकतार मूल्य को हमें अपना जीवन रे बुझिबार सबले आग्रह रखू कारण कहा जाए यूनिटी इज स्ट्रेंथ but division is weakness एकता बड़ मानक जीवन में आनी दे थाए एकता रे बड़ थाए किंतु भिन्नता रे दुर्बलता स्थान पाई थाए जेतका माने परस्पर ठारू हमें अपना को अलग करू भिन्न करू स्वतंत्र हमें अपना को विच्छिन्न करू सेते बेले आमे दुर्बल होई जिबा सेते बेले हमें आध्यात्मिक भाव निज को बलवान हमें अनुभव करि पारिबा नाही ए तोर प्रभु के लोक माने एकता रे जो बड़ थाए से बड़ को जीवन सर्वदा बजाय रखिबारी मध्यले एकता रे मान को वास करिबा हेबो एकता को प्रिय बढिबा को हेबो एकता रे रहिबा माने सर्वदा निजरु हमें आग्रह रखिबा दरकार मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने एकता रे बड़ थाए कि जदि हम अपना को पृथक करू कोनसी व्यक्तिगत स्वार्थ निमंते किबा कोनसी पारिवारिक स्वार्थ निमंते सही समय आध्यात्मिक एकता रे जो आशीर्वाद मिली थाए सही विषय को हमें अपना जीवन रे पाई पारिबा नाही से आध्यात्मिक आशीर्वाद हमें अपना को वंचित रखिबा एनु सर्वदा एकता रे रही हमें अपना को बलवान करबा निमंते सर्वदा आग्रह प्रकाश करो पुणी कहा जाए एकता हमार को मध्य शक्ति वृद्धि कराई थाए यूनिटी इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एकता रे रहिबा द्वारा हमें दिन को दिन समय को समय निजर शक्ति को हमें वृद्धि करि पारिबा निजर बल को हमें वृद्धि करि पारिबा हमें समय को समय दिन को दिन माने परिपक्व हेबाक लागिबा एनु मोर प्रभु तो लोक माने एकता निहाती ख्रिस्टियन जीवन रे अति आवश्यक विषय अटे स्केलर बोले एक दार्शनिक से एकता को नै से एही पढि कहंती इवन द वीक बिकम स्ट्रांग व्हेन दे आर यूनाइटेड जेते बेले बलवान लोक मानक सहित दुर्बल लोक माने मिसी जाନ୍ତି से समय दुर्बल लोक माने मध्य बलवान हेबा को लागंती एक बार प्रभु के लोक माने जो माने आज अपना को दुर्बल बोली मने करू छथि से माने बलवान हेबा को हेले बलवान लोक मानक संगे हस्त मिलिया को पड़िबो बलवान लोक मानक संगे सहभागिता रे आसीबा को पड़िबो बलवान लोक मानक संस्पर्शरे समय बिताबा को हेबो जदि हम अपना को दुर्बल बोली मने करी एकोटिया हे रहि जीवा सहभागिता रे रहिबा नाही ताले हम केबे बलवान होई पारबा नाही आपण माने गोटे विषय अति भल भाबरे जानती जदि हमर अंचल रे कोनोसी लोक इटा पुड़ाई थाए से समय सब सुखिला काठ ही व्यवहार करते इटा पुड़ाइया पाए प्रथमे सुखिला काठ को व्यवहार करते इटा जालिबा पाए से घाटी रे निया धरो और प्रथमे सुखिला काठ को लगाते तापरे को काठ को दियंती कंचा काठ ए कोनी किछि काठ को मने देखिछि मो जो काठ को आज राति रे पुड़ा जीव कले सकाळे हाणे की नेइथिबे आउ से कंचा काठ रे पानी थिबो रस थिबो जेते से कंचा काठ को नै जळू थिबा निया रे पकई देबे से समय से कंचा काठ
ଜଳୁଛି ନା ସେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଶୁଖିଲା କାଠରେ ମିଶି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଉତ୍ତାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗେ, ଦାଉ ଦାଉ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେ ଶୁଖି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଆଜି ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସତାରେ ସବଳ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବଳ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ସବଳ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସବଳ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କଞ୍ଚା କାଠରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସହଭାଗିତା ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ, ସହଭାଗିତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଭାଗିତାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଲେନ୍ କିଲର ବୋଲି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ୟୁନିଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ କହନ୍ତି, alone we can do little but together we can do so much। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ମାନେ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏକତାରେ ଆସିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା। ଏହେତୁ ଏକତା, ସହଭାଗିତା, ମିଳନ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସର୍ବଦା ଏକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ମନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ପରାମର୍ଶ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଯାଏ ଆମେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏହେତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମହାନ ବିଷୟକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏକତାରେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବଳ ଅଛି, ଏକତାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଏକତାରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏକତାରେ ଆମେ ମହାନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଟୋରୁ ବୋଲି ସେଭଳି କହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି वी आर वन ड्रॉप बट टुगेदर वी आर वन ओशन। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଅଟୁ, ଜଳର ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବା ସେତେବେଳେ ମହାସମୁଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ଏକ ଏକ ବିନ୍ଦୁର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିନ୍ଧୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହେତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ, ଲାଭ କରିବାରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମନ, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏକ ହୋଇଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଶୈତାନର ସିଂହାସନ ଧର୍ମ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷେ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାରେ ମୋତେ ଭୟ କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ଯୋଜନା କରିବା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ ବାଦେ, ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସର୍ବଦା ଏକତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ମଣୁ। ଯଦି ଏକତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। When there is unity, there is victory। ଯେଉଁଠାରେ ଏକତା ଦେଖାଯାଏ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖାଯିବ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏକ ହେଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଲେ, ସେମାନେ ଜୟ ହୋଇପାରିଲେ, ଆପଣାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ। ଏଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ, ଅନେକ ମହାନ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ
मन प्रभु के लोक माने एकता निहाती आवश्यक अटे मानक भाई आउ जो एकतार विषय वर्तमान मु कहू अछि मोर प्रभु के लोक माने एई एकता को आनिबा निमते बहु मूल्य मानक देबा को हेबो जो भारतीय फ्रीडम फाइटर माने भारत को स्वाधीन करबा निमते चाहिए से माने अपना जीवन को मध्य समर्पण कर दे अनेक अपना जीवन को हराइले भारत को स्वाधीन करबा निमते अनेक भूखरे अपना दिन बिताइले अनेक कारागार रे दिन दिन मास मास समय बिताइले मोर प्रभु के लोक माने जदि हमने एकता रहिबा निमते चाहू एकता माने मध्य सृष्टि करबा को चाहू तेबे हमनको से एकता को तैयारी करबा निमते हो कि एकता को बजाय रखिबा निमते हेले आपनको मूल्य देबा को हेबो।